قرآن پڑھ کے سناؤ. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے, اللہ مجھے یہ ہدایت دیتا ہے. وتواصوا بالحق, تو جب تم وتواصوا بالحق کریں گے یعنی حق کا ایک دوسرے کے حق کا نصیحت کریں گے تو تم خسارہ سے باہر آ جاؤ گے, جہنم سے دور ہو گے خسارہ سے, اگر تم ایک دوسرے کو حق کا نصیحت کریں گے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بلغ انی ولو آیا, تمہیں ایک چیز کا بھی پتہ چلا تو لوگوں کے پاس پہنچاؤ. ایک چیز کا, دین میں کوئی ایک چیز کا بھی تمہارے پاس انفارمیشن ہے تو لوگوں کے پاس پہنچاؤ. یہ ضرورت نہیں کہ تم عالم ہو اور مدرسے کا تعلیم لیا ہوا ہو وہی لوگ کہنا ہے. دین میں یہ نہیں ہے. ایک بات بھی آپ کو آپ کی جانکاری میں, آپ کی انفارمیشن میں, آپ کے ذہن میں ہے, علم میں ہے تو لوگوں تک پہنچانا فریضہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کا امانت ہے. اس لیے بھائیو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں غور سے سنیے, ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے. اگر تقریر ہے تو ایک بات چھوٹ گیا تو کور ہو جا سکتا, مگر یہ لیکچر ہے میں دے رہا ہوں یہ بہت غور سے سننا ہے. ٹاپک وائز آتے ہیں, پوائنٹ وائز آتے ہیں, آپ کو کچھ آپ کا دماغ استعمال بھی کرنا چاہیے, اس لیے غور سے سنیے. بھائی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مین کا گول کیا ہے, انسان کا گول, ہمارا جو گول کیا ہے, واٹ از دا گول آف ہیومن. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک الفاظ میں سورہ الذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو اے انسان تیرا گول جو ہے صرف میری عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا گول کیا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا, کیونکہ تمام کائنات انسان کا خدمت کرتا ہے, انسان اللہ کا خدمت کرتا ہے, یہ ہے سسٹم. اور بھائیو عبادت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت ہے تیرا فرض, اس لیے تو زمین پر آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کیا ہے, عبادت دین کا ایک حصہ ہے. بھائیو عبادت دین کا ایک حصہ ہے. سب سے پہلے دین میں کیا ہے, سب سے پہلے دین بولے تو عبادت ہے, اور سیکنڈ ہے اللہ کا شریعت, دا لا آف اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 بار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق تم زندگی نہ گزارتے تو تم فاسق ہو, کافر ہو, ظالم ہو. اللہ تعالیٰ 3 بار فرماتا ہے سورہ مائدہ. اس لیے دین کیا ہے, اللہ کا شریعت دین ہے, اور دین کیا ہے, جزا اور سزا بھی دین ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, کیا تم جزا و سزا کو انکار کرتے ہو. اس لیے بھائیو دین کیا ہے, دین عبادت ہے, دین اللہ کا شریعت دنیا میں نافذ کرنا ہے, اور جزا اور سزا کو خیال رکھتے ہوئے, آخرت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. یہ دین ملائے جب دین ہوگا. یہ دین قائم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں ان اقیموا الدین, یہ دین تم قائم کرو, ولا تفرقوا فیہ, فرقوں میں مت پڑو, یہ دین قائم کرنا ہے. اور فرماتے ہیں دین قائم کرنا نہیں, لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام چیزوں کے اوپر یہ دین غالب آ جانا. یہ دین کیا ہے, تمام چیزوں کے اوپر, انسان کی بنائی ہوئی یہ چیزوں کے اوپر, یہ لاس کے اوپر, یہ جو راستے انسان بنائے ہیں آج ان کے اوپر یہ دین غالب آ جانا ہے. یہ دین قائم کرنے کے واسطے تم زمین پر لائے گئے ہو, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. بھائیو آئیے اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے واسطے ہم کیا کرنا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی. ہم یہ ڈیوٹی کے واسطے آئے, یہ ڈیوٹی کے واسطے کیا کرنا ہے ہم. بھائیو دنیا میں 2 ٹائپس کے انسان ہیں, 2 ٹائپس کے انسان, اس لیے ہم 2 ٹائپس کے کام کرنا ہے, 2 ٹائپس کے آدمی یہ کام کرنا ہے. سمجھاتا ہوں, دیکھیے 2 ٹائپس کے انسان ہیں, ایک ہے مومن, 2 ہے یعنی غیر مومن. ایک ہے مسلم, 2 ہے غیر مسلم. مسلم میں ہم سب آتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ, اور غیر مسلم میں جو ہندو بھائی آتے ہیں, جو عیسائی ہے, جو نصرانیہ ہیں, جو یہودیہ ہیں, تمام لوگ غیر مسلم میں آتے ہیں. مسلم ہے اور غیر مسلم ہے. مسلم میں کون کام کرنا ہے, غیر مسلم میں کون کام کرنا ہے. 2 ٹائپس کے کام کرنا ہے ہم, اور 2 لوگ یہ کام کرنا ہے.
مسلم میں یعنی مسلم امت میں، امت ملت ہے امت میں کون کام کرنا ہے؟ عالم دین کام کرتے ہیں۔ امت میں عالم دین جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں بچپن سے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے محنت کر کے مشقت کر کے اللہ کے کلام کو سیکھ کے دین سیکھ کے لوگوں کو دین کی طرف بلا کے لوگوں کو اصلاح کر کے ان کو بدعت سے بچا کے ان کو شرک سے بچا کے یہ کام عالم دین کرتے ہیں۔ اور دونوں کام غیر مسلم میں کون کرتے ہیں؟ وہ دائی کرتا ہے، دائی اللہ کی طرف بلانے، کیونکہ اگر اللہ کا دین کو قائم کرنا ہے تو فرسٹ آف آل لوگوں کو دین کی طرف بلانا نا۔ ارے بھائی یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کو بلانا نا، بلا کے ان لوگوں کو سمجھانا، دین قائم کرنا کا تو سب سے پہلے دعوت دینا ہے ان لوگوں کو۔ اس لیے بھائیو امت میں اصلاح کرنا ہے اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا ہے، یہ دو کام مسلسل کمپلسری ہم کرنا ہے، عالم دین بھی کرنا ہے اور میرے جیسے عام آدمی جو دائی بن کے کام کرتا ہے غیر مسلمانوں میں یہ بھی کرنا ہے۔ کیونکہ بھائیو اگرچہ ایک گاڑی چلنا ہے تو دو پہیے کتنا ضرور ہے، ٹھیک اسی طرح عالم دین کا بھی جو کمپلسری ہے اور جو دائی ہے اس کا بھی کمپلسری ہے۔ بھائیو دیکھیے عالم دین کا کیا کام ہوتا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، جو محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ دعویٰ کا کام کرنے کے وقت ان لوگوں کا آمدہ کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ ایک سچا عالم دین کیا کرتا ہے؟ لوگوں کا اصلاح کرتا ہے، ان لوگوں کو سمجھاتا ہے، سمجھا کے ان لوگوں کو جو بدعت سے شرک سے بچا کے اللہ کا دین قائم کرنے کے وقت ان لوگوں کو تیار کرتا ہے، تیار کر کے ایک جماعت کو حوالہ کرتا ہے، اور جماعت اسے لے کے اور دائی کے ساتھ اسے دیتی ہے اور دائی وہ تمام لوگوں کو لے کے اور غیر مسلمان میں کام کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو اگر ایک عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اصلاح کی کام کرتا ہوں اور تمام میرے واسطے ہوتا ہے، اگر یہ سمجھا تو اللہ کی دین قائم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دائی یہ سمجھا میں غیر مسلمانوں میں کام کرتا ہوں، مجھے عالم کے دین کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے اچھا کام کرتا ہوں، اگر یہ سمجھا تو وہ بھی کافی نہیں۔ یہ دونوں مل کے جڑ کے جب کام کرتے ہیں تو اللہ کے دین قائم ہوتی ہے دنیا میں۔ اتفاق سے بھائیو کیا ہوتا ہے، دونوں میں کوآرڈینیشن نہیں رہتی، عالم دین میں اور یہ دائی میں کوآرڈینیشن نہیں رہتی، اور کیا ہوتا ہے ان کا کام ان کرتے ہیں اور ان کا کام ان کرتے ہیں۔ چند لوگ کہتے ہیں اصلاح کرنا ضروری ہے، چند لوگ کہتے ہیں نہیں دعوت کا کام ضروری ہے، چند لوگ کہتے ہیں، اور کیا کوآرڈینیشن نہیں رہتا، مل جل نہیں رہتا اور اللہ کا کام نہیں ہوتا رہتا، سو جاتے رہتا اللہ کا کام۔ اس لیے بھائیو عالم دین کا بھی ضرورت ہے اور دائی کا بھی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے بھائیو دائی کا کام کیا ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے، دائی کا کام نبیوں کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پرائز کرتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں، بڑائی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس شخص سے بڑھ کر کس کا بات حسن ہو سکتا ہے، بہترین ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگ اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان، یعنی اس طرح مائک میں نہیں بولتا، کیا بولتا، اپنی کیریکٹر سے اظہار کرتا ہے، اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے وہ اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے۔ ارے یہ مومن بندہ ہے، یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ارے یہ مومن بندہ ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، اپنے کیریکٹر سے اظہار کرتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ دائی کا جو کوالٹی فرماتے ہیں، بہترین بات کس کا ہو سکتا ہے، دائی کا بات سے۔ خود کائنات مالک پرائز کرتا ہے، بولتے کتنا فخر کا بات ہے، دیکھیے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ وَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت سے اور اچھے انداز سے بلاؤ، کیونکہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے چند لوگ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سب سے بڑا نیکی کیا ہے بھائی؟ توحید، اللہ کا وحدانیت سب سے بڑا نیکی ہے۔
سب سے بڑا برائی کیا ہے؟ اللہ کے وحدانیت میں لوگوں کو شریک کرنا، یہ شرک، یہ سب سے بڑا برائی ہے۔ اس لیے تم میں سے چند لوگ ضرور رہنا چاہیے جو یہ کام کرتے ہو۔ کیا اثر کیا ہے اس کا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں جو داعی کا کام کرنے والے ہیں، کیونکہ نبیوں کا کام ہی معمولی کام نہیں ہے داعی کا کام۔ جب داعی کا کام کب ایزی ہوتا؟ جب ایک عالم دین لوگوں کو سمجھا کے، دعوت کا جو اہمیت کو سمجھا کے، ان لوگوں کو ٹریننگ کر کے جب دعوت کے کام کے اوپر جو ابھارتا ہے، جب وہ داعی کا کام ایزی ہوتا۔ اس لیے داعی اور ایک عالم دین جب جمتے ہیں تو اللہ کا دین قائم ہوتا۔ اور بھائیوں، اور یہاں ایک جماعت کا ضروری ہے، بہت بہترین وقت کرتا ہے ایک جماعت، کیونکہ ایک جماعت میں عالم دین ہوتا، ایک عام آدمی بھی ہوتا، اور کم کام کرنے والا بھی رہتا، کیونکہ یہ کام انجام دینا بولے تو تمام لوگوں کا جو اس میں تعاون رہنا چاہیے۔ اگر میں تقریر کرتا ہوں بولے تو اگر امیر بھائی لگا کہ مائک نہیں رکھی، اب کیا کام نہیں چلتا۔ اس لیے جماعت میں تمام لوگ رہتے، چیر ڈالنے والے رہتے، وہ سٹ کرنے والے رہتے، مینیج کرنے والے رہتے، تقریر کرنے والے رہتے، عالم دین رہتے۔ اس لیے جماعت کا شکل تمام ملا کے جماعت، جب جماعت ٹیم ورک جب ہوتا، جب پرفیکٹ رزلٹ آتا، اس لیے جماعت کی ضرورت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جماعت کے اوپر اللہ کی ہاتھ ہے، اس لیے ہم تمام جماعت سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ ایک دن بھی ہم جماعت سے خارج نہ ہونا، جماعت سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ بھائیو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ یہ ہے داعی ایک عالم دین ہے، لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں، مومنوں کو مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہماری زبان تو اردو چلتی ہے، اس لیے اردو میں تمام لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں۔ جب داعی کا کام آتا ہے تو کس زبان میں وہ اپنے دعوت کو پیش کرے؟ کس زبان میں کر سکتا ہے؟ بھائیو، یہاں افسوس کا بات یہ ہے، جب ہم ہمارے برادران وطن، یعنی ہمارے جو اطراف، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، ان لوگوں میں جب دعوت کرتے ہیں ان لوگوں کی زبان میں، یعنی ہماری زبان تو یہاں تیلگو چلتی ہے، تیلگو میں جب ہم ان لوگوں سے ہم کلام کرتے ہیں، ان لوگوں کو دعوت پیش کرتے ہیں، تو لوگوں کے نزدیک یعنی یہ حقیر کا یعنی مانا جاتا نہیں۔ ارے یہ لوگ تیلگو بات کرنے والے، ارے یہ لوگ تیلگو میں بولتے، ارے ان لوگوں کا ذہن کیا ویسا بنا گیا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے، اگر آپ تیلگو سے اتنا نفرت کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تیلگو پورے پر چھوڑ دیجئے، یہ ایک الفاظ میں آپ بات کرنا، تیلگو بات مت کیجیے، تیلگو کیا ہماری زندگی گزرے گی کیا؟ کین وی سروائیو وداؤٹ تیلگو؟ کین وی سروائیو؟ جب ہم صبح جاتے ہیں دکان کے پاس، تیلگو میں بولنا پڑتا ہے کہ جی 5000 روپیہ تو دیتا ہوں، ایک شوگر دے میں بولتا ہوں، سمجھتا ہوں، نہیں چلتا۔ جب کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس، تیلگو میں بات چیت کرنا، جب کوئی چیز بیچتے ہیں، جب کوئی چیز مولتے ہیں، یہاں تیلگو چلتی ہے، ہر ایک جگہ تیلگو چلتی ہے۔ کہاں نہیں چلتی؟ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں تیلگو نہیں چلتی۔ حقیق سمجھتے لوگ، حقیق سمجھتے، کل پرسوں ہمارا افضل صاحب ہے، تیلگو میں بہترین تقریر کرے، کامنٹ شروع ہو گئے، کیا بھائی بلال مسجد میں تیلگو شروع کر ڈالے کیا بول؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائیو، اگر تیلگو اتنا انکار کرتے ہیں آپ، تیلگو بات کرنا بند کر دیجئے، اگر آپ کے بس میں ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ اگر ہم اردو میں اتنا فخر ہے تو ہم اردو پڑھ سکتے کیا؟ تیلگو پیپر پڑھتے ہم، یہ ناڈو اور یہ پڑھتے رہتے نا، اور وہ منع ہو جائے کہ ہم اردو پیپر پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو اردو ہے، دیکھیے یہ ڈکری اردو بولتے ہیں، کچا پکا اردو، ٹھیک اردو نہیں۔ میرے پاس قرآن کا ایک کیسٹ ہے، پاکستان کا کیسٹ اردو، اللہ کا قسم اگرچہ وہ کیسٹ آپ سنیں تو ایک الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اب پرفیکٹ اردو ایک الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اردو وہ ہے، اگرچہ ہمارے اردو پر فخر ہے تو وہ بات کرنا، وہ اردو بات کرنا۔ ہمارے مصطفیٰ شریف صاحب ایک سخت الفاظ یوز کرے تو ہم سمجھ نہیں سکتے کیا الفاظ یوز کرتا ہے، بول ہم کو نہیں آتی۔ آسان اردو ہم ایسا بنا لیں، اردو تو پارسی اور عربی مل کے اردو بنی ہے۔ بھائیو، سوال یہ ہے،
جو زبان ہمارے برادر وطن بات کرتے ہیں اسی میں ہی ہم دعوت کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُلٍ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں جب بھی کوئی پیغمبر کو بھیجو، نبی کو بھیجو، وہ اپنی قوم کے زبان میں ہی دعوت پیش کرے، کیونکہ لِيُبَيِّنَ لَهُ، تاکہ بات کو ٹھیک طرح سے ان لوگوں کو سمجھائے۔ اگر میں اردو بات کرنی شروع کروں اور وہ لوگ نہیں سمجھتے تو کیا اللہ کی دین کس طرح ان لوگوں کے پاس جا کے بھائی میرے پاس سوچی۔ اس لیے تیلگو زبان پر حقیر مت سمجھنا، کیونکہ ہمارے برادر ہیں، ہم تیلگو نہیں بات کر سکتے آخرت میں، ہمارے خاتمہ میں، ہمارے آخرت میں، اور تیلگو نہیں بات کرتے، اردو نہیں بات کرتے، تمل نہیں بات کرتے، کچھ نہیں بات کرتے، صرف عربی بات کرتے، صرف اللہ سے ہم عربی میں کلام کرتے، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، صرف اللہ سے عربی بات کرتا ہوں۔ اس لیے آج دیکھیے تمل ناڈو اب گئے تو پورا کا پورا تمل میں ہوتی، اور کوئی اسٹیٹ میں گئے پورے کا پورا وہ اسٹیٹ کے لینگویج میں ہوتی۔ یہاں تو لوگوں کا ذہن یعنی مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا، تو ہمارا تو اردو، ہم اردو ہے، اردو ہی بات کرنا، اردو ہی چلتا ہے۔ اور ایک بات بولوں آپ کو، جب ہم تیلگو میں تقریر کرتے نا، اردو سے زیادہ اچھا سمجھ میں آتی تیلگو، کیونکہ ہم روز میں ڈوبتے رہتے تیلگو میں تیرتے رہتے، اور سب سے ہے بہترین، ہر ایک میں سمجھتا ہوں ہر ایک آدمی کو، ہر ایک ہمارے بھائی کو وہ ان کی جو تقریر پسند آئی ہو۔ اس لیے بھائیو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کرسچینٹی کیوں پھیلا ہوا ہمارا اتنا فاسٹ ہے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ تیلگو میں کام کرتے ہیں، پورے کا پورا چھا جاتے رہتے پورے اوپر، اس لیے عیسائی اتنا فاسٹ۔ اسلام کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم وہ امپورٹنس نہیں جانتے، تیلگو میں ورک کرنے کا جو ورک، جو امپورٹنس جو ہے نا، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، ہم بہت کم لوگ کرتے ہیں، نہیں بس ہوتا نہیں میرے بھائی، کم لوگ دین کا دعوت نہیں بس ہوتا ہے، کر سکتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک مرتبہ یہی رمضان کا موقع ہے، ایک افطار کی دعوت ہوئی، سٹی کے تمام جو پولیٹیکل لیڈرز وہاں موجود، پولیٹیکل لیڈرز پورا آئے، اور اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے علماء، شہر کے بڑے علماء بیٹھ کے ہیں، اور جب تمام ایڈریسز کون ہیں، آنے والے کون ہیں، پورے ہندو لوگ ہیں، پورے ہندو لوگ، مسلمان چند لوگ ہیں، پورے ہندو لوگ، ان لوگوں کو دین سمجھانے کے واسطے کوئی بھی نہیں ہے وہاں۔ یہ عالم دین ہے، جو یہ لوگ جو علماء ہے، یہ ایک الفاظ میں نہیں بات کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں آتا نا، صرف اردو بات کر سکتے لوگ۔ جب کیا ہوا، جب ایسے موقع پر ہماری جماعت عادت، یعنی جماعت اسلامی کے کوئی بڑوں کو فون کرے، فوراً میرے کو فون آیا، بھائی ارجنٹ ہونا ہے بول۔ جب میں وہاں گیا تو پورا ویٹ کر رہے ہیں ایک مقرر کے واسطے، دیکھیے تیلگو میں بولنے کے واسطے ایک مقرر کے واسطے تمام لوگ ویٹ کرتے ہیں، اور وہاں 10 لحاظ ہے تقریر کرنے کے بعد ان لوگوں کو پورا سمجھ میں آئے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیلگو میں فخر نہیں کر رہا ہوں، تیلگو زبان کی امپورٹنس آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کے واسطے یہ زبان ضروری ہے۔ آج ہم اس کو ہم عام کرنا چاہیے، ہمیں سے ہر ایک کو نہیں، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھانا، اسے سپورٹ کرنا، اسے حقیر مت کرنا، ارے وہ تیلگو بولنے والا، ارے وہ جی تیلگو میں تقریر کرتے کیا سنتے جی، اس طرح کی ان لوگوں کے حوصلے کو کم کرنے کی بات ہم کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک ایگزامپل بولتا ہوں آپ کو، ایک چند سال کے پہلے وائی جنکشن کے پاس ایک کمیونٹی ہال ہے، روٹری کلب، یہ ایک مرتبہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی، وہاں سٹی کے ٹاپ لوگ آئے، اور وہاں کیا ہوا، 3 مذہب کے لوگوں کو بلائے، 3 مذہب کے لوگوں کو، عیسائی آئے ایک بڑا گاؤن پہن لے کر لوگوں کے پاسٹر آ کے بیٹھے ہیں، اور ہندو پنڈت آیا ہے پورے، اور مسلمان کے واسطے وہ لوگ تڑپ گئے، وہاں وہ جماعت کے پاس گئے، نہیں بھائی ہم تیلگو میں نہیں بول سکتے، اور یہ جماعت کے پاس گئے، اتفاق سے ہمارے انصر بھائی کو لگی وہ فون، انصر بھائی مجھے حوالہ کریں، بھائی ارجنٹ ہونا چاہنا آپ کو، بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ جب میں وہاں گیا تو ایک کرسی خالی ہے، سیدھا مجھے انوائٹ کیا گیا، میں جا کے بیٹھوں تو لوگ مجھے
हकीर से देख ये क्या है ऐसा है, क्योंकि कपड़े बदलने का वक्त भी नहीं रहा है मेरा। आम जैसे शर्ट पहन लेके और टोपी लगा लेके जाके बड़े लोग, सिटी के बड़े लोग और एक पंडित एक पास्टर के बीच में मुझे बैठा था और पास्टर उठा अपनी ईसाइयत के बारे में बोला, ईसा के खून में नजात है, अब जानते ना, खुदा दीन है वगैरह वगैरह। और हिंदू पंडित उठा, नहीं हमारा जो धर्मम है वो बेहतरीन धर्मम है, यानी हिंदुत्व जो बेहतरीन है। जब मैं उठा हूँ अल्लाह के फजल से, क्योंकि जब अल्लाह का काम कोई भी करता, कोई भी बंदा जब अल्लाह का काम करता तो तमाम कायनात उसे मदद करती, ये हवा मदद करती है, ये पानी मदद करती है, तमाम ये झाड़ ये पेड़, क्योंकि अल्लाह का बात होता है, अपना ज़ाती बात नहीं बोलते हैं, अल्लाह का बात होता है। तमाम ये फिजा तमाम उसके मदद में लग जाते, फरिश्ते मदद में लग जाते। इतना मजमा फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में इतना बड़ा मजमा, बड़े बड़े लोग थे। जब मैं खड़ के उन लोगों को ప్రియమైన సోదర సోదరీమణులారా, అస్సలాము అలైకుం रहमतुल्लाहि व बरकातहू। మీ అందరిని నేను ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను। जब मैं अल्फाज बोला तो स्टन हो गए वो लोग, गौर से देखना शुरू करें क्या बोलता है वो। సోదరులారా, మీ అందరిని నేను ఇస్లాం వైపునకు ఆహ్వానిస్తున్నాను। ఇస్లాం అంటే శాంతి ధర్మం। ఇది సలాం మరియు సిల్మ్ అనే రెండు పదాల నుండి ఉద్భవించింది। సలాం అంటే శాంతి అని, సిల్మ్ అంటే విధేయత అని। అంటే మనిషి తన సృష్టికర్తను ఒక్కడిని మాత్రమే ఆరాధన చేసి ఆయనకు పూర్తిగా విధేయత చూపించి ఆయనకు లొంగి జీవితం గడపడమే ఇస్లాం। ఇది కొత్త ధర్మం ఎంత మాత్రం కాదు సోదరులారా, అనాది నుండి వస్తున్నటువంటి ధర్మమే। మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయడం కోసం అల్లాహ్ తఆలా చివరిగా తన ప్రవక్తను పంపించాడు, మరి చివరిగా ఖురాన్ అవతరణ చేశాడు। మరి ఖురాన్లో చెప్పడం జరిగింది అల్లాహ్ తఆలా వమా అర్సల్నాక ఫీకుం రసూలం మిన్కుం, మరి చెప్తాడు వమా అర్సల్నాక మిన్ కబ్లికుం, నేను మీకు పూర్వం ఏ ప్రవక్తను పంపించినా ఇల్లా నూహు ఇలైహి అన్నహు లా ఇలాహ ఇల్లాహు, వారికి ఈ వహీని నేను ఇచ్చాను, అల్లాహ్ ఒక్కడే దైవం అని। ఈ విధంగా సమస్త గ్రంథాలన్నీ కూడా మరి దైవం ఒక్కడే మాత్రమే ఆరాధించాలని చెప్తున్నాయి సోదరులారా। ఇంకా ఖురాన్ చెప్తుంది ముసద్దిఖల్ లిమా బైన యదిహి, పూర్వపు గ్రంథాలను ఇది సమర్థిస్తుంది అని చెప్తుంది। మీకు రుజువులు కారణంటే చూడండి, చందోగ్య ఉపనిషత్తును మనం పరిశీలించినట్లయితే మరి ఏకం ద్వితీయం బ్రహ్మం, అక్కడ దైవం ఒక్కడే, ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ఆరాధనకు అర్హుడు అన్నది। మరి ఋగ్వేదాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఏక ఇట్ట ముష్టుహి, మరి సాటి సమానము లేని ఒక్క దైవాన్ని మాత్రమే మీరు ఆరాధించండి అన్న శ్లోకం మనకు కనబడుతుంది। మరి మనం భగవద్గీతను పరిశీలించినట్లయితే 7వ అధ్యాయం 24వ వచనాన్ని మరి దైవం అక్కడ చెప్తున్నాడు, మరి అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తం యోగక్షేమం వహామ్యహం, ఎవరైతే నన్ను ఒక్కరిని మాత్రమే ఆరాధిస్తారో వారికి నేను సమస్త సమస్యల నుండి బయటకు తీసుకున్నాను అని చెప్పేసి అక్కడ దైవం చెప్తున్నట్టుగా శ్రీకృష్ణుడు బోధిస్తున్నాడు। ఇంకా భగవద్గీత గ్రంథము 18వ అధ్యాయం 68వ శ్లోకం చెప్తుంది తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్పరం శాంతిం ప్రాప్యసి శాశ్వతం। ఓ అర్జున, దైవం ఒక్కరిని మాత్రమే నువ్వు ఆరాధించు, ఆయన యొక్క శాంతి, ఆయన అనుగ్రహం చేత నువ్వు శాంతిని పొందుతావు। మరి ఇదే విషయం బైబిల్ గ్రంథం కూడా మనకు చెప్తుంది, పాత నిబంధన గ్రంథం తౌరాత గ్రంథము, ఓ భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూసి రక్షణ పొందండి, దేవుడైన నేనే మరి ఏ దేవుడైనా లేడు అని యెహోవా పేరుల దైవం అక్కడ మరి దైవం ఒక్కడే అని చెప్తున్నారు। ఇదే విషయాన్ని క్రీస్తు యేసు చెప్తున్నారు, ప్రపంచము మీరు భూమి మీద ఎవరికి తండ్రి అని పేరు పెట్టకండి, మీ తండ్రి ఒక్కడే, ఆయన పరలోకమందు ఉన్నాడు అని। ఈ యొక్క మెసేజ్ని, ఈ సందేశాన్ని అంతిమంగా వచ్చినటువంటి ఖురాన్ మరింత స్పష్టంగా జాలికుముల్లాహు రబ్బుకుం ఖలక కుల్ల షైఇన్ లా ఇలాహ ఇల్లా హువ ఫఅబుదు హాజా సిరాత ముస్తఖీం, ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్యుడు లేడు, ఆయనే అల్లాహ్, ఆయనే మీ ప్రభువు, మరి ఆయన సమస్తాన్ని కూడా సృష్టించిన వాడు। లా తుద్రికుల్ అబ్సార్ వహు యుద్రికుల్ అబ్సార్, ఏ చూపులు ఆయన అందుకోలేవు, ఆయన సమస్తాన్ని కూడా అందుకుంటాడు। లం యలిద్ వలం యూలద్, ఆయనకు ఎవరు కూడా కుమారులు లేరు, ఆయన ఎవరి సంతానం కాదు। जब मैं ये तमाम चीज़ उन लोगों के सामने पेश किया तो अल्लाह का फजल, मेरे यारो आप नहीं मानते, स्टन हो जाके लोग इतना मुतासिर हो गए उस कलाम को। हालांकि चंद यानी गीता के चंद 2-3 श्लोक ही हम सीख लेते हैं, पूरा गीता नहीं सीखते और पूरा जो बाइबल को नहीं सीखते, मगर ऐसा उन लोगों के ऊपर इतना असर डालता है, अल्लाह इतना असर डालता है कि ये तमाम बाइबल पढ़ दिया गया, तमाम गीता इसको आता गया बोल के अल्लाह उन लोगों के ज़हनों में इस तरह
असर डालता। देखिए अगरचे मैं पीछे हट गया, तेलुगु मुझे कहीं तो बोल के अल्लाह का दीन को पेश करने वाला कौन है वह? इसलिए भाइयों ये अहम है, हमारी जो वतन है, बिरादर वतन है, इन लोगों के जुबान में हम उन लोगों को मैसेज देना है, हमारी फरीज़ा बन जाता है। इसलिए भाइयों आओ अब एक अहम टॉपिक के ऊपर आपको ले चलता हूँ। वो क्या है? एक आलिम कौन होता है? एक आलिम कौन होता है? किस तरह हम एक आलिम को पहचान सकते हैं? एक आलिम को हम किस तरह पहचान सकते हैं? दाई को पहचान सकते हैं आप, मेरे जैसा, यानी उन लोगों के कलाम को ये पेश करने वाला और लोगों को बुलाने वाला, और तेलुगु जुबान में दाई को पहचान सकते हैं। एक आलिम को किस तरह पहचान सकते हैं? क्योंकि आलिम का जो बात है वो बहुत अहम है, क्योंकि उम्मत का जो जान है आलिम, उम्मत को बिद्दत से, शिर्क से बचा के उन लोगों की सलाहियतों को याद दिला के एक बेहतरीन दाई बनाना आलिम का काम होता है। कैसे पहचान सकते हैं हम आलिम को? क्या अपने लिबास से पहचान सकते हैं? क्योंकि अक्सर लिबास से पहचानते हैं, अरे बड़ा जुब्बा, अच्छा टोपी, बड़ी दाढ़ी, अरे ये आलिम हो सकता है। सूरह काफिरून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लोगों की लिबास देख के तुम देखते रह जाते, मगर इन लोग किस तरह, कैसे लोग हैं? ये दीवार को लगाए एक लकड़ी जैसे, लकड़ी दीवार को लगा के एक दूंगा, झाड़ कर दूंगा है, कोई काम आता हो? कुछ भी नहीं काम आता। जब उसे फर्नीचर बनाते हैं तो काम आता। ठीक इसी तरह रहते हमारे जो नाम के आलिम, लिबास के आलिम, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका तक़वा लिबासुल खैर, ज़ालिका लिबासुत तक़वा खैर, फरमाते अल्लाह ताला तक़वा का लिबास असल का है, तक़वा का लिबास आलिम तक़वे से पहचान सकता है, तक़वे से, इसका तक़वे से पहचान सकता है। और भाइयों अगर आलिम कौन होता है, ये चीज़ है, ये सवाल हम कुरान से करते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर कौन बेहतरीन बात कह नहीं सकता? अल्लाह से बढ़कर इल्म कौन है? अलीमुल खबीर। अल्लाह से बढ़कर कोई आलिम हो सकता है क्या? सबसे बड़ा आलिम अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहम, हम जाहिर जानते हैं, अल्लाह ताला बातिन जानता है, हमारे सीक्रेट को जानता है अल्लाह ताला। वला युहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, जब अल्लाह ताला चाहता उसके इल्म में से कुछ हमको आता होता, हम कुछ हासिल कर सकते। अल्लाह नहीं चाहे तो कुछ नहीं, कोई आलिम दीन भी नहीं। आलिम दीन को अल्लाह ताला देता है, इल्म देता है, बगैर अल्लाह की इज़्ज़त से कोई कुछ नहीं कह सकता। और भाइयों आलिम का पहचान सबसे पहले वो अपने आप को आलिम नहीं कहता, सबसे पहले मैं आलिम ये नहीं कहता सबसे पहले। क्योंकि भाइयों एक मिसाल देता हूँ आपको, जमात इस्लामी आप सभी लोग जानते हैं, इसका वाकिफ मेरे से जमात का ताल्लुक़ है लगभग 17 ईयर से, 17 ईयर से मैं ताल्लुक़ हूँ, और इस मस्जिद से लगभग 20 साल से मेरे ताल्लुक़ है, 20 साल से। जमात इस्लाम में इतने बड़े इंटेलेक्चुअल रहते आप नहीं समझते, और हर एक को भी कुरान और हदीस को इतना कमांड रहता, कोई आलिम भी नहीं कमाता, मगर कभी भी कोई भी मैं आलिम नहीं बोले। मिसाल के तौर पर हमारे मुस्तफा शरीफ साहब तो नहीं जानते आप, आलिम का इल्म का समंदर है उनके पास। मैं फकर से मैं उनका बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हकीकत आप जान लेना चाहिए, इल्म का समंदर, जहाँ कुरान मजीद जहाँ भी काट के बताओ उसका तफसीर बता दो, उसके पीछे बैकग्राउंड बता, कोई ये सिर्फ ये फ़र्क है कि मदरसे से फारिग नहीं है बस, मगर एक आलिम से कम नहीं। कभी भी मैं आलिम नहीं बोले तो, कभी भी मौलाना भी नहीं बोले थे। जब भी मौलाना लिखेंगे बोले तो नहीं, मौलाना लिखो मत बोलते। और हमारे मौलाना कासमी साहब भी कभी भी फख्र नहीं करते अपने आलिम के ऊपर, कभी भी मैं आलिम है मेरा बात चलना नहीं बोलते। बेहतरीन मैंने देखा, बेहतरीन आलिमों में से हमारे कासमी साहब एक थे। और भाइयों और कासमी साहब का खुशियत ये है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको नहीं जानते, आप अक्सर लोग नहीं जानते, वो हाफिज़ कुरान भी, हमारे कासमी साहब हाफिज़ कुरान भी,
اکثر نہیں جانتے, عالم سمجھتے رہتے, عالم بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے, اور کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں بولتے حافظ قرآن بھی. اور دیکھیے جماعت اسلام کا جو کارکن بننا بولے تو ایک فارم فل اپ کرنا ہے. فارم میں اللہ کے واسطے کام کرتا ہوں بولے. جب کوئی بھی کارکن کا فارم فل اپ کرتا ہے تو اپنا حیثیت پورے بازو کو رکھ دینا, کتنا بھی بڑا عالم بھی ہو بازو کو رکھ دینا. گلاس اٹھا بولے تو گلاس اٹھانا, کرسی ڈالو بولے تو کرسی ڈالنا, اتنا کم ہو جا کے کام کرنا. ہمارے مولانا نے کارکن کا فارم فل اپ کیا ہے. اگرچہ اپنے عالمیت کے اوپر فخر ہے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اندرونی بات ہے, آپ نہیں جانتے, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کارکن کا فارم فل اپ کریں, اس لیے کریں کہ اللہ کے واسطے کرنے والے ہوں. جب بھی کوئی حکم دیتے مولانا آپ تقریر کرو آ جائے, مولانا یہاں بیٹھو وہاں بیٹھ جائے. اس لیے عالم کا پہچان خود عالم نہیں ظاہر کر لیتا ہوں. اور بھائیو عالم وہ ہوتا ہے ہمیشہ اصلاح کر لیتے رہتا. یہ نہیں کہ میں عالم مدرسہ سے فارغ ہو گیا بس کوئی مجھے بولنے کا ضرورت نہیں, یہ نہیں سمجھتا ہے عالم. ہمیشہ اصلاح کر لیتے رہتا, کیونکہ حضور نے فرمایا ماں کے گود سے موت کے گود تک علم حاصل کرو. تم موت کے گود تک علم حاصل کرنا ہے. ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. علم حاصل کرتے رہنا ہے, اصلاح کر لیتے رہنا ہے, سدھر لیتے رہنا ہے, سدھارتے رہنا ہے, سنتے رہنا ہے, سناتے رہنا ہے. اس لیے عالم کا پہچان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اصلاح کی طرف وہ توجہ کرتے رہتے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں سینٹر کا پلیس دے گا. وہ ہوگا زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا, زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سینٹر میں, جنت کے سینٹر میں جگہ دیتا ہے. اور جنت کے ٹاپ پہ کسے جگہ دیتا معلوم, حضور فرمائے جو ہمیشہ اپنے اصلاح کے واسطے تڑپتے رہتا, کچھ سیکھنے کے واسطے تڑپتے رہتا. سچا عالم ہو کیا ہوتا, کچھ سیکھنے کے واسطے تڑپتے رہتا, سکھاتا بھی ہے اور سیکھتا بھی ہے. ہمارے مولانا خاصمی بھی ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے, اوپر بیٹھ کے ان کے بیچ میں ایک لائبریری, کب بھی مطالعہ کرتے رہتے, سیکھتے رہتے. ہم کوئی بولتے رہتے ہو, یہ نہیں تم مجھے بولنے والے, یہ نہیں بولتے. کئی مرتبہ ان سے میں ڈسکس کیا, ہمارے جو بات ہے وہ سمجھ لیتے رہتے, مان لیتے بھی رہتے. اس لیے عالم کا خصوصیت یہ ہوتا ہے تو اصلاح کے واسطے تڑپتے رہتا. یہ نہیں کہ میں بولوں تم سننا, یہ نہیں ہوتا عالم کا. اور بھائیو اور یہ ہوتا ہے عالم کا خصوصیت, تینواں پوائنٹ للہیت رہتی, یعنی صرف اللہ کے واسطے. رضا الہی فلاح آخرت, اللہ کا رضا آخرت میں فلاح, یہ نیت رہتی ہے. کیونکہ ایک عالم اللہ کا قرآن کا اس آیت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ علماء, میرا عالم وہ ہوتا ہے جو میرے سے زیادہ ڈرنے والا. میرے نزدیک ہے, میرے بندوں میں عالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو زیادہ مجھ سے ڈرنے والا, یعنی زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے. یہ آیت کے اوپر غور و فکر کر کے عالم کیا ہوگا, سچا عالم ہمیشہ اللہ کے واسطے کام کرتے رہتے, اللہ کے واسطے, لوگوں کے واسطے نہیں. لوگ مجھے شاباشی بولنا, لوگ مجھے بہت بہترین تقریر کرے بول کے بولنا, یہ کبھی بھی نہیں سمجھتے عالم. ہمارے مولانا بھی ایسا ہی ہے, کبھی بھی لوگوں کے واسطے نہیں کرتے ہو, اللہ کے واسطے کرتے رہتے کبھی بھی. اس لیے چند لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں, میں انشاءاللہ میں آئندہ دور کرنے جا رہا ہوں. سخت باتوں کے سخت ہیں, کچھ غلط فہمیاں ہیں, مگر دل کے بہت سچے ہیں, کیونکہ اللہ کے واسطے کام کرتے ہیں. اس لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے اور بچپن پورا ماں باپ سے دور گزارے ہیں. علم میں لگا, علم حاصل کرنے کے واسطے, حدیثوں حاصل کرنے کے واسطے پورا لگا دیے, اور جوانی میں پورے بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں آ کے کچھ یہ خدمت کرنے کے واسطے آئے. اس لیے کس واسطے صرف اللہ کے واسطے. اور بھائیو اور ایک بات ہے, عالم ہمیشہ ایک حدیث کے اوپر توجہ کرتے رہتا ہے. وہ کیا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جمع کرے گا. 3 لوگوں, وہ ایک ہوگا مجاہد, سیکنڈ ہوگا سخی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا, تینواں ہوگا عالم. اللہ تعالیٰ مجاہد کو بلا کے نعمتوں کو یاد کر کے, میری ان نعمتوں کو پا کے تو کیا کیا, یا اللہ میں تیرے لیے جان دے ڈالا,
जान कुर्बान कर दिया, खून बहाया। जब अल्लाह ताला कहेगा झूठ बोलता है तो लोगों के वास्ते क्या है, लोग मुझे मुजाहिद बोलना बोल के, फकर करना बोल के, हाँ मेरा गोप्पा बोलना बोल के, तो लोगों के वास्ते क्या, क्योंकि अल्लाह ताला अलीमु बिज़ाति सुदूर, सुदूर जानने वाला, जाहिर नियत अल्लाह हम नहीं जानते ना, इंसान अल्लाह ताला जानने वाला। उसका नियत क्या है, लोगों में मैं बड़ा मुजाहिद कवालना, क्या हुआ, हुक्म देते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को, ले इस जहन्नम में ठेकर को फेंको बोल के, घसीट के ले जाओ बोल के अल्लाह ताला फरमाते। और सखी को बुलाते, तो क्या किया, मेरे नियामत को पाके, या अल्लाह तेरे राह में ये खर्च किया, वो खर्च किया, मस्जिद बनाया, वो बनाया, ये बनाया। जब अल्लाह ताला फरमाते झूठ कहता है, सिर्फ लोग तुझे सखी बोलना बोल के, दाना करनो बोलना बोल के तू किया है, ले लेके जाओ इसे जहन्नम में। और आलिम आता है, नियामत याद करके पूछता है तू क्या किया मेरा बंदा, या अल्लाह तेरे लिए मैं कुरान सीखा हूँ, तेरे लिए मैं हदीस सीखा हूँ, लोगों को कुरान सिखाया हूँ, लोगों में तकरीर किया हूँ, वो किया हूँ, ये किया हूँ। झूठ बोलता है तू, सिर्फ तेरे वास्ते किया है। लोग तुझे बड़ा आलिम बोलना बोल के, लोग तुझे फकर करना बोल के इसलिए किया है, तो अल्लाह के वास्ते नहीं किया, जा बोली तो उसे जहन्नम में निकल लगा। ये हदीस के ऊपर गौर फिक्र करता है एक सच्चा आलिम, हमेशा हमेशा लिल्लाहियत के वास्ते काम करने की कोशिश करता है। इसलिए भाइयों, आलिम का पहचान इस तरह किया जा सकता है, तक़वे के साथ, तक़वा परहेज़गारी के साथ किया जा सकता है। और क्या होता है, और जो कहता है तो वही करता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबर मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये लोगों, वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते, जो तुम खुद नहीं करते वो बात कहना अल्लाह के नज़दीक बहुत सख्त है, अल्लाह असल हरगिज़ पसंद नहीं करता। अरे आम आदमी हम डरते रहते, जो बात कहते हो अरे नहीं करे तो लोग क्या समझते बोल के। एक आलिम किस तरह रहता है, एक आलिम का पहचान उसके आमाल से होता है। और भाइयों आओ, ये मस्जिद हमारी कमेटी के जो भाइया हैं, आप नहीं जानते कितना मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, कितना साफ़ सुथरा रहता है। हमारा अमीर भाई तमाम लोग जाने के बाद पूरा साफ करके घर भी जाते हैं, 12 बजता है उनका घर, हर दिन इस वास्ते करते हैं, कोई एक पैसा नहीं मिलती हूँ, सिर्फ अल्लाह के वास्ते करते हैं, सिर्फ अल्लाह के वास्ते। यहाँ हमारे अजीम भाई है, अगर जो चाहे तो, और बहुत जगह उनका ऑफर है आज, यानी पकवाने का ऑफर पूरा छोड़ दिए यहाँ हमारी मस्जिद की खिदमत करने के वास्ते, क्योंकि उन्होंने भी एक मेम्बर है, मेरी मस्जिद छोड़ कर मैं नहीं जाना बोल के पूरे के पूरा यहाँ लगा दिया। और हमारे रब्बानी भाई है, काम काज पूरा छोड़ के और सहरी कराते रहते, कभी कभी सहरी का वक्त भी पास हो जाता रहता, लोगों को खिलाते रहते, बुला के। ये पूरा अल्लाह के वास्ते काम करने वाले भाइयों। और हमारे इमाम साहब से भी, यानी भाइयों मेरे पास बहुत आलिमों के सीढ़ियाँ हैं, मेरे पास बहुत आलिमों की, क्योंकि मैं अक्सर मुताला करते रहता, आलिम किस तरह स्पीच देते हैं, क्या किस तरह वो लोग दीन पेश करते हैं बोल, क्योंकि सुनने से ज़्यादा हम सीख सकते हैं। अक्सर मेरे पास आज जो उम्मत में जो बेहतरीन आलिम है, जो इंटरनेट के ज़रिए से करोड़ों लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे जो आलिमों के सीढ़ियाँ पूरे मेरे पास हैं। भाइयों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, तमाम लोगों का जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, मगर मैं मस्जिद में खड़ के आप लोगों को गवाही देता हूँ, हमारे जो मौलाना हाशमी साहब हैं ना, इनका जो कुरान का इल्म जो है बेहतरीन लाजवाब इल्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक हदीस में फरमाते जो जिसे अल्लाह ताला कुरान का इल्म देता है तो फ़क्र करने का लायक, फ़क्र करना चाहिए उसे, अब उसका एहतराम करना, फ़क्र करना है, उसको गोप्पा बोलना है। अल्लाह का खुद फरमाते हैं, अगर किसी को अल्लाह ताला कुरान का इल्म दिया बोले, भाई जहाँ भी कुरान काट को बताओ वो वहाँ तर्जुमा पढ़ डालते हैं, तर्जुमा नहीं देखते, सिर्फ नाज़िरा देख के उसका तर्जुमा बोलता है। कम लोगों को अल्लाह ताला नियामत देता है, तो गिफ्टेड पर्सन है, अल्लाह का गिफ्टेड पर्सन है, कम लोगों को अल्लाह ये आलिम ये इल्म देता है। और शेखुल हदीस भी है, इतने हदीसा पढ़ते हैं, इतने हदीसा पढ़ते हैं। और उनका खुसूसियत यह है भाइयों, जब मैं तेलुगु में तकरीर करने के वास्ते मैं शकते रहा, यानी जब भी हम कोई बाहर इज्तिमा अरेंज करते रहते, अरे मुसलमान भाई के सामने तेलुगु में क्या तकरीर करते बोले तो एक आलिम हमारे हाशमी साहब है, मुझे
सामने को लेकर आके तुम ज़रूर करना चाहिए बोल के मुझे एंकरेज करेंगे। और इतना ही नहीं, जब मैं हर एक फजर के बाद तमाम लोगों को, जब फजर में जो शामिल होते हैं उन लोगों को पता है मैं दरस कुरान देता हूँ तेलुगु में खास करके। लगभग 8 महीने से ये दरस कुरान चलती है। अब एक दिन मौलाना ने क्या फरमाया मालूम, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में सुना हूँ। मौलाना ने फरमाया हिमायत की वजह से हम सभी लोग जहन्नम से बच जाएंगे, क्योंकि ये बंदा लोगों को दीन हक का हमारे तरफ से दीन हक का दावत देता है बोल के मेरा यानी इतना जो प्राइस करे मेरे, यानी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। यानी अगर चाहे उनको फ़क्र है अपने आलिमियत को, मैं बड़ा हूँ, मैं पर है, तो कभी भी दूसरों को ये नहीं करते हो। यानी मेरी ज़िंदगी में तो बेहतरीन ये है। इसलिए भाइयों, वो मैं कई आलिमों को जाना हूँ, मगर हमारे जो मौलाना हाशमी साहब है बेहतरीन गिफ्टेड पर्सन है। मगर क्या है, बात ये है वो कोहिनूर तो है, वो कोहिनूर का डायमंड है, मगर हर एक आदमी में कोताहियाँ रहती है, क्योंकि इंसान खुलीकर इंसान ज़यीफ़ पैदा हुआ इंसान, हर एक इसमें वीकनेसेस रहते हैं। अभी उनको उम्र तो 36 ईयर्स है, बहुत बच्चे हैं, उम्र तो 36 ईयर्स, बहुत यंग, जज्बात ज़्यादा है, कुछ आवाज़ ज़्यादा देते हैं, सख्त देते रहते हैं। इसलिए हमारे जो मुस्लिम को दिल को तकलीफ होती है उनके सख्तगी से, क्योंकि अल्लाह के चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होता भाइयों। गर्म पानी से घर ना जला जा सकता, गर्म पानी से कितना भी गर्म पानी करो, घर को डालो नहीं जलता, एक चिंगारा, बस एक चिंगारा पूरा घर को उड़ा देता। इसलिए धुआंधार शोले बयान करने से कुछ नहीं होता। ज़बान का बात कानों तक रह जाती, दिल का बात दिल तक चल जाती। इसलिए मौलाना से मैं दरखास्त करता हूँ, अगर मेरे बात तुम सुन रहे हो तो आप सख्त कम कर लीजिए, लोगों से प्यार मोहब्बत से समझाइए, हम आपकी बात मानने को आपसे तैयार होते हैं। मैं मुसल्लियों की तरफ से आपको दरखास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, क्योंकि आपका तड़प हम जानते हैं, आपका तड़प हम जानते हैं। दीन सिखाना है लोगों को, उन लोगों को कुछ उन लोगों को बनाना है, लोगों को बनाना है, ये आपका तड़प है, हम जानते हैं। मगर क्या होता है, जब हीरा भी हो, जब उसके ऊपर कुछ धूल पड़ गया तो उसे पोंछना पड़ता है। इसलिए हम विनती करते हैं आपसे, मौलाना हाशमी साहब से, आप सख्तगी कम कर लीजिए। ये अल्लाह ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको गला दर्द कुछ नहीं होगा। आप नरम अंदाज से लोगों को समझाइए, हम सभी आपके पीछे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ राजेंद्र नगर और कोटकुंभ नहीं, तमाम दुनिया आपके सामने आपको खड़ती है, हम तुम्हारे पीछे रहते हैं, क्योंकि ये रोशन, ये हीरा है, आप ये तमाम इस्लाम का ये हीरा है, तमाम दुनिया चमकना है, इस तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल करना है। इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, गुस्ताखी को माफ़ी चाहते हुए गुजारिश करता हूँ, आप अपने मिजाज बदल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इस्लाह कर लेना मोमिन का फ़र्ज होता है। इसलिए आप जब इस्लाह कर लेके जब नरम अंदाज से पेश करते हैं तो हम तमाम के तमाम लोग आपके पीछे पड़ने को तैयार रहते हैं। भाइयों, ये है चंद हिदायत। और आइए चंद देर मेरे टॉपिक के ऊपर आपको कुछ समझाने की वास्ते कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं है, मगर वक्त के हालात से मैं इस तरह चंद हिदायत को पेश करने के वास्ते मैं देर किया हूँ। इसलिए अगरचे कोई गुस्ताखी हो गई हो मेरे अल्फाजों में, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। और भाइयों, मेरा आज का टॉपिक है पैगाम कुरान क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ कुरान। इफ एनी ऑफ आवर फ्रेंड asks us to tell me brother what your Quran is saying, what we answer, हम क्या जवाब देते हैं? अगर कोई हमारे हिंदू भाई, अगर कोई हमारे ईसाई भाई, मना मुस्लिम సోదరుడు మన క్రైస్తవ సోదరుడు హిందూ సోదరుడు మీ ఖురాన్ ఏ సందేశం ఇస్తుందయ్యా అంటే మనము ఏ సమాధానం చెప్తాం? what the answer we will give to you. So my brothers, Quran is giving 3 messages. Quran बहुत मैसेज देता है, कुरान बहुत मैसेज देता है। द मेन मैसेज है द क्रीम है, वो 3 मैसेजेस है। सबसे पहले तौहीद देता है, द वननेस ऑफ गॉड, దేవుని ఏకత్వము। तौहीद में 3 तौहीद होते हैं, एक है तौहीद उलूहियत, सेकंड है तौहीद रुबाबियत, और 3 है तौहीद अस्मा व सिफात।
توحید الوہیت بولے تو صرف اللہ ایک معبود، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک توحید الوہیت، یعنی تفسیر جانے میں وقت نہیں ہے۔ سیکنڈ ہے توحید ربوبیت، یعنی رب صرف اللہ ہے، یعنی رب بولے تو ہمارا پالنہار، ہمارا باس، ہمارا گورنمنٹ، ہمارا پالنا نہیں، رب صرف ہمارا رب وہ ہے، ذریعہ دیتا ہے اللہ، ہمارا گورنمنٹ کے ذریعے سے، تمام لوگوں کے ذریعے سے ہمارا رزق دیتا ہے، دینے والا وہ ہے، رب ہے۔ اور تھرڈ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے 99 صفات ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ تمام اللہ کے صفات 99 صفات میں کسی کو بھی ہم شریک مت ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ There is no God but Allah, there is no God with Allah، کیا ہے؟ اللہ تప్ప మరొక దేవుడు లేడు، اللہ تو పాటు మరొక దేవుడు లేడు، یہ ہے توحید۔ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، یہ ہے توحید۔ سب سے پہلے قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، توحید کا تعلیم دیتا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، تمہارا الہ تو، تمہارا خدا تو، تمہارا پروردگار تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحد، تمہاری امت ایک ہی امت ہے، ایک ہی امت، مسلمان ہو غیر مسلمان ہے کچھ بھی نہیں، ایک ہی امت، ہیومینٹی، మానవత్వము، یہ ہم دینے کا پیغام ہے۔ మానవత్వాన్ని ప్రబోధిస్తుంది ఖురాన్, మానవులందరూ సమానమని ప్రబోధిస్తుంది, ఎందుకంటే మానవులందరినీ పుట్టించిన దైవం ఒక్కడే కాబట్టి। The creator of human being is just only one. So Quran is giving the humanity, the message of humanity to everybody. First of all, because the creator of everybody is just only one. ایک ہی creator ہے سب کا۔ ہر کوئی سوال کرتا ہے how can you say that God is one؟ کس طرح کہہ سکتے گاڈ ایک ہے؟ کس طرح؟ اللہ اپنا جواب دیتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگرچہ if there is any other gods besides Allah, the whole system of the earth and sky will be disturbed, will be destroyed۔ اگر ایک ہی خدا نہیں، کئی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا جو سسٹم ہے پورے کا پورا برباد ہو جاتا، پورے کا پورا تباہ ہو جاتا۔ کس طرح ہم اتنا سسٹم، اتنا ریتھم دیکھتے ہیں ہمارا جو کائنات میں، اس لیے کہ چلانے والا یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہ ٹھہرایا ہے، اگرچہ اللہ کے ساتھ اور کوئی ہوتا تو ہر ایک خدا اپنے مخلوق کا لے کے الگ ہو جاتا، اور اتنا ہی نہیں ایک دوسرے سے فائٹ کر لیتے ہو، میرا میں گوپا بول کے، everybody will fight to each other if any other god besides Allah۔ اللہ کا لاجک دیکھیں کتنا بہترین لاجک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور فرماتے ہیں اگر او بھائی we believe that God is one but there is one power we believe, so why should we worship؟ کئی کو ہم ماننا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ الذين جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے تم نے زمین کو فرش پر بچھا کر بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور پانی سے پانی برسا کے اور رزق ہوا ہے تمہارے واسطے، اور یہ سب کچھ ہی تم جانتے ہو۔ when you know everything this one, so don't stand partners to Allah۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ، ఎవరిని అల్లాహ్ సమానం నిలబెట్టకండి। వాన కురిపిస్తుంది ఆయన, పంటలు పండిస్తుంది ఆయన, తిండి పెడుతుంది ఆయన, అనుగ్రహాలన్నీ ఒకరిని పొందుతున్నారా మీరు? కృతజ్ఞతలు ఇంకొకరికి తెలుస్తున్నారా? How can this possible? कोई मदद देते आप, मदद हासिल करते हैं, किसी की मदद देता तो किसको तुम थैंक्स बोलते? उसी को बोलना चाहिए। और लेते हैं मालिक का और गुण गाते हैं दूसरों का, ये किस तरह हो सकता है? अल्लाह ताला सवाल करते हैं और फरमाते हैं, देखिए अल्लाह की जो आदत है कैफ तकफुरुन बिल्लाहि, किस तरह हाउ कैन यू डिनाई अल्लाह, हाउ कैन यू तुम नेग्लेक्ट करते हो अल्लाह को। कैफ तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, व्हेन यू आर डेड, तुम मुर्दे हो, व अहयाकुम, अल्लाह ताला जिंदगी दिया है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर भी ही विल मेक यू टू डाई, फिर भी मारता है, सुम्मा अहयीकुम, फिर भी उठाता है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, अल्लाह की तरफ तुम पलट कर जाना है। हाउ कैन यू डिनाई? ये तमाम तुम आंखों से देखते हो, मुर्दे देखते हो और ज़मीन को देखते हो, दुक्कल आता है पूरा सूख जाता है, जब बारिश आता है तो फसल को ग्रीनिश किस तरह होता है देखिए। हम सो जाते हैं, कहाँ पे जाता है वो रूह किसको पता नहीं, वापस आ जाता है।
کس طرح؟ یہ دو مثال اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ یہ انسان جاگ لے، تو اس طرح تو سو رہا جاگ رہا نا، یہ ایک دن ہمیشہ کے لیے سوئے گا، ایک دن پھر واپس اٹھے گا۔ یہ اللہ جاننے کے وقت اللہ تعالیٰ یہ دو مثالیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر دن بتاتے رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار، ارے تو اللہ کے وعدے کو پہچاننے کے لیے کچھ ضرورت نہیں، کائنات کو دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھ، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ابر کو دیکھ، اور جو سمندروں میں پھرتے چلتے ان جو کیا بولتے ہیں کشتیوں کو دیکھ، ارے چھوٹا پتھر ڈالو ڈوب جاتا، ارے ٹن کا جو کشتی ہے وہ تیلتے رہتا۔ دیکھیں کتنا میراکل دیکھیں اللہ کا، کتنا میراکل دیکھیں۔ یہ پورے یاد کر کے اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے کس طرح تم ڈینے، how can you deny the bounties of Allah, how can you deny the mercy of Allah؟ سورہ رحمان میں مسلسل فرماتے اللہ تعالیٰ، مسلسل 25 ٹائمز فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، how can you deny، how can you deny، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی۔ بھائیو اسی طرح قرآن سب سے پہلے اسٹرائٹ میسج دیتا ہے، اسٹرائٹ فارورڈ یہ دیتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں دیتا ہے۔ The God is one because He is the creator. We worship because He is the creator. اور دیتا ہے تمام انسانیت ایک ہے بول کے قرآن یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، میں نے تمہیں ایک ذکر سے، ایک میل سے، ایک فیمیل سے پیدا کیا ہوں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہیں میں یعنی سیکس قبائل اس طرح بنایا ہوں تاکہ تم لِلتَّعَارُف، ایک دوسرے کو تم محبت کرو، ایک دوسرے کو تم تعارف کر لو، ایک دوسرے کو تعاون کرو۔ I made you sex and groups so that you love each other, you serve each other۔ تم ایک دوسرے کو تعاون کرنے کے واسطے میں یہ قبیلے بنائے ہوں، مگر انسان کیا کرتا ہے اپنے فخر کے واسطے بنا رہا ہے، میں وہ گروپ ہوں، یہ گروپ ہوں، میرا قلم یہ، میرا مقام یہ گروپ۔ اور بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے حجۃ الوداع پر، یہ لوگوں غور سے سنو، تمام لوگ ایک ہی ہے، మానవులందరూ ఒకటే، اس لیے کہ మీ అందరి తండ్రి కూడా ఒకటే، تمہارے باپ بھی ایک ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، یا کسی کے اوپر کسی کو بڑپن نہیں ہے، నల్లవాడు తెల్లవాని పై నల్లవాని తెల్లవాని పై తెల్లవానికి నల్లవాని పై అరబ్బునికి అరబ్బేతనిపై అరబ్బునిపై ఏ ఆధిక్యత లేదు। ఎవరైతే అల్లాహకు భయపడతారో వారే అల్లాహను చేరుకుంటారు। అల్లాహకు ఎక్కువగా ఇష్టం ఎవరంటే అల్లాహకు ఎవరైతే భయపడతారో, जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो अल्लाह को करीब होता है, ये पैगाम देता है। और भाइयों सेकंड पैगाम कुरान में ये देता है कि इंसान के हिदायत के वास्ते अल्लाह की हिदायत को मानना है, इंसान की रहनुमाई के वास्ते, उसका जिंदगी और आखिरत का फलाह के वास्ते अल्लाह की जो हिदायत मानना है, क्योंकि अल्लाह तो वादा करता है फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैंने मुसलसल मेरे पैगाम को भेजते रहता, जो कोई इस पैगाम को थाम से पकड़ लेता ना उसे गम का मौका है ना उसके रंज का मौका है। आदम अलैहिस्सलाम को वादा कि आदम तुम गम मत खाना, मैं तुमको मुसलसल पैगाम देते रहता हूँ। अल्लाह के वादा है जो कोई इस पैगाम को पकड़ लेता कभी भी गुमराह नहीं होता, कभी भी शैतान, क्योंकि आदम डर गए थे, क्योंकि शैतान ओपन चैलेंज किया है, ए अल्लाह जिस तरह तुमने गुमराह किया है मैं इस आदम को गुमराह करूंगा। अक्सर लोगों को तुम नाशुक्र देखते हो, चैलेंज देखे शैतान का, अक्सर लोगों को नाशुक्र देखते हो, यानी शुक्र नहीं देखते तुम लोग, नाशुक्री देखते हो। आदम अलैहिस्सलाम डर गए, या अल्लाह भरोसा देते अल्लाह ताला फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, डरने की जरूरत नहीं, मैं हिदायत भेजता हूं। अल्लाह के वादा के मुताबिक अल्लाह ताला మరి అల్లాహ్ తాలా సుమారు 184,000 మంది ప్రవక్తలను అల్లాహ్ తాలా పంపించాడు, సుమారు 144,000 మంది ప్రవక్తలు, 1,84,000 नबियों को अल्लाह ताला भेजे। और कई किताबों को अल्लाह ताला फरमाते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, तुम्हारा रब वो है तुम्हें पैदा करके बाद तुम्हें रास्ता बताने वाला है, पैदा करके नहीं छोड़ता अल्लाह ताला, छोड़ने वाला रब नहीं होता। क्या कर अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है, किस तरह उसकी इबादत करना, किस तरह बैठना, किस तरह करना, अपने नबी के जरिए से। अल्लाह ताला फरमाता है
कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयाति व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून। मैंने तुम्हें बेहतरीन नियामत दिया हो। वो नियामत क्या है? तुम्हारे दरमियान तुम्हारे में से एक नबी तुम्हारे पास भेजा हो। वो नबी तुम्हें हिकमत सिखाते हैं, तालीम देते हैं, अल्लाह की किताब सिखाते हैं, और जो कुछ तुम्हें नहीं मालूम वो तमाम तुम्हें सिखाते हैं नबी आके। इस तरह यानी मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल को मजाक उड़ाते थे। एक है नबी जी नंबर 2 कैसा बैठना, लेटरिन को कैसा बैठना है वो सिखाना क्या? हाँ जरूर। हम किस तरह बैठना नहीं जानते, हम बैतुल खुला को किस तरह जाना हम नहीं जानते, हम तहरत को किस तरह जाना नहीं जानते। नबी आके हमें बताए इस तरह बैठना है तुम, इस तरह इस्तिंजा करना है, इस तरह दुआ पढ़ना है तुम। ये तमाम इसका है, ये अल्लाह की देन है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है नबी को भेजूंगा मैं, कुरान में अल्लाह का किताब को भेजूंगा। वलिकुल्लि अजलिन किताब, हर एक उम्मत की किताब है। वलिकुल्लि अजलिन रसूल, हर एक कौम का एक रसूल है। वलिकुल्लि उम्मतिन हाद, हर एक कौम का एक हिदायत है। अल्लाह ताला फरमाता है हर एक कौम की हिदायत है। वो हिदायतों का ఆ యొక్క హిదాయతుల పరంపరలో చివరిగా వచ్చిందే మనందరి కోసము అంతిమ గ్రంథం ఖురాన్। ये हम कहना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के ताल्लुक से फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ओ मानवलारा, देख अल्लाह का देख, ये लोगो ये इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से एक मौजिज़ा आ गया है, एक हिदायत आ गया है। व हुदन लिल आलमीन, व हुदन ये हिदायत है तमाम, रहमतुल लिल आलमीन, तमाम इंसान को रहमत है। कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये भेजा है। फबिज़ालिका यफ़रहू, इसका कदर करो तुम, ये इज़्ज़ुकुम भी, इसका इज्जत करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, तमाम चीज़ों से ये खैर है, बेहतर है। ये अल्लाह का फरमान है। और फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, अल्लाह तुम्हारे पास रोशन भेज डाला, एक टॉर्च लाइट भेज डाला तुम्हारे पास। वो क्या है? फ़अम्मा लज़ीना आमनु बिल्लाह, अल्लाह से तवक्कुल करो, फ़अतसिमू बिही, थाम से पकड़ लो इस हिदायत को। जब अल्लाह ताला क्या करेगा? फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु, अपने रहमत में जगह देगा। व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीम, अल्लाह उन्हें सिरात मुस्तक़ीम का जगह अल्लाह उसे अता करेगा। और भाइयों सेकंड मैसेज ये देता है कुरान, द सेकंड मैसेज द कुरान इज गिविंग man should follow the hidayat of Allah, the guidance of Allah for his salvation in this world and the hereafter world. So the third message Quran is giving, ये क्या है? तीनवा मैसेज जो देता है मौत के बाद की जिंदगी, द लाइफ आफ्टर डेथ, थर्ड मैसेज ये देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जिंदगी तो हकीर कम है, बल तुसिरून हयात दुनिया, ये तो चंद दिन का माता और दुनिया कलील है, 7 days वंडर, जस्ट नथिंग बट। और फरमाते हैं इन्नमल हयात दुनिया लाइब व लहव, इट्स जस्ट जोक, इट्स जस्ट क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं गेम, लहव लाइब, बाह्य पटाटोपम, आटा, अल्लाह ताला देखिए अल्फाज। और क्या है? वतफाकुरम बैनकुम, एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़कर बकला बोलने का कुछ नहीं है। वतफाकुरम फिल अमवाल वल औलाद, अपने औलाद के बारे में, अपने माल के बारे में बकला बोलना, एक बढ़कर एक हासिल करने की कोशिश करना, इसके सिवा कुछ नहीं है दुनिया। और क्या है? माता दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुम मन इत्तका, तक़वा वाले का वास्ते आखिरत बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल तुसिरून हयात दुनिया, दुनिया के पीछे क्यों पड़े हो? वल आखिरतु खैरुम, वो अबका है, वो हमेशा रहने वाला है, उसके पीछे पड़ो। और फरमाते हैं अल्लाह ताला ये जिंदगी क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें मैं इसलिए जिंदगी दिया हूँ ताकि तुम आजमाइश करो, तुम्हें कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। I have given you this life so that test you who is the right person and who is the evil person, टेस्ट करने के वास्ते हमें जिंदगी दी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं you are not alone, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुमुल अक़बातु मिन बैनि यदैहि व मा खल्फहु यहफ़ज़ुहु मिन अम्रिल्लाह, ప్రతి మనిషి ముందు వెనక అల్లాహ్ నియమించిన దైవదూతలు ఉన్నారు। और इतना ही नहीं, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुम जज़ा और सज़ा का इनकार करते हो। किरामन कातिबीन को लगा दिया हूँ मैं, और तमाम यालमून मा ला तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो पूरा नोट डाउन कर देते हैं। दोनों फरिश्ते किताब क्या है वो किरामन कातिबीन लिखने वाले हैं, और दोनों फरिश्ते नहीं, और दोनों फरिश्ते वो है शैतान से हिफाजत करने के वास्ते, 4 हो गए। और एक है
मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। और एक है फरिश्ता, अल्फाज जो भी हम जुबान से निकालते हैं वो लिखने के वास्ते और एक फरिश्ता मौजूद। 5 फरिश्ते हैं हमारे अतराफ, कुरान के मुताबिक 5 फरिश्ते, इंसान अकेला नहीं है। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं और जगह आखिरत में हमारी जो चमड़ा गवाही देगा, हमारे हाथ हमारे पैर गवाही देगा, हमारे खिलाफ गवाही देगा। और क्या हो, अल्लाह ताला एक नामे आमाल लिख के हमारे गर्दन में लटका देते, इकरा किताबा का पढ़ ले आज, कफा भी नस्कल अलैका हसीबा, कफा भी नस्कल यौम अलैका हसीबा, आज तेरा हिसाब हो चुकाने के वास्ते तू काफी है। You are enough to settle your own account. There is no need to go for chartered accountant and somewhere. You are enough because whatever you did, it will come with you. Whatever you said, it will come with you. अल्लाह ताला फरमाते जो कुछ तुम बोलते हो, जो कुछ कहते हो तुम्हारे साथ, जो कुछ तुम किए हो, you will see at Allah. अल्लाह के पास देखोगे तुम जो कुछ तुम करते हो। जब इंसान देख लेगा अपने नामा, या वैलतना माली, अरे व्हाट इज दिस बुक, या वैलतना माली हाज़िल किताब, व्हाट इज दिस बुक, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, अरे जो कुछ मैं किया हूँ, जो बड़ा है जो छोटा है, एवरीथिंग इट्स ए माइनर और मेजर, एवरीथिंग इज नोटेड डाउन हियर। वजदू मा अमिलु हाजिरा, तमाम वो हाजिर पाएगा। अल्लाह ये चिल्लाएगा मगर क्या फायदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आज तुम एक मौत के नहीं, अरे अल्लाह ताला फरमाते हैं అనేక చావుల కోసం ఈ రోజు పిలవండి, ఒక చావు కోసం కాదు, అనేక చావుల కోసం। सुबह अल्लाह ताला उदऊ वो आयत क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ఈ రోజు ఒక చావు కోసం కాదు, అనేక చావుల కోసం। रब्बिरजिऊन, इंसान चिल्लाएगा या अल्लाह एक मर्तबा दुनिया में एक मर्तबा, रब्बना अबसरना व समीअना फरजिअना नामा सालिहा, आज मैं देख लिया तेरा पनिशमेंट को, तेरे जहन्नम को देख लिया, जन्नत को भी देख लिया, या अल्लाह मुझे एक मर्तबा तू जमीन पर भेज दे, अच्छा नेक अमल करके तेरे पास आऊंगा, और मोहल्ला नहीं दी जाएगा। Only one chance my brothers, just only one chance, until our life with our body, our soul with our body, we have the chance. When once it comes out, it will never come again. एक बार रूह हो गई तो वापस आने वाला नहीं। इसलिए इंसान कुरान तीनों पैगाम वो देता है मौत के बाद की जिंदगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाती है इसलिए मौत के बाद जिंदगी क्यों, जो जजा और सजा देने के वास्ते, जो मुनकरीन हक है उनको पनिशमेंट देने के वास्ते, जो नेक अमाल कर ईमान लेकर आकर नेक अमाल करके उन लोगों को जन्नत देने के वास्ते मैं आखिरत लेकर आता हूँ बोलकर अल्लाह ताला फरमाती है। भाई ये है चल हिदायत, मैं वक्त ज़्यादा ले लिया हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं जो भी बात हम यहाँ सुनते हैं सुने हैं, अल्लाह के फजल और करम से जो भी हिदायत हमारे सामने आई है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे ये रोज़े हमारे में एक बेहतरीन बदलाव लेके आके एक बेहतरीन मोमिन कामिल मोमिन बनाए, हमारे से लोग फ़ायदा उठाए, हमारे से इस्लाम फैले, इस्लाम को कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारे ज़रिए से, हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से हो। मगर बेकार है यार, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के वास्ते नहीं है, यूँ ही गुजर जाता है तो बेकार। इसलिए अल्लाह ताला की दुआ है अल्लाह ताला अपने काम के वास्ते हमें इस्तेमाल कर ले। अल्लाह हम कमज़ोर है, नादान है, हमारे गुस्ताखियों को माफ़ करके हमें हिदायत बख्श दे, हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों 15 मिनट आपको मोहलत दी जाती है, आप चाय से और वुज़ू से फारिग हो जाता है। ठीक 12 बजे मौलाना का तकरीर शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।